नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। हाथीकाल क्षेत्र में दो पक्ष के जमीन विवाद को लेकर मारपीट के दौरान सादिया अख्तर नाम की 10वीं कक्षा की छात्रा की हुई मौत। इलाके में छाई क्षोभ की स्थिति। आने वाले 21 दिसंबर को सीकर के गांधीबाग स्थित गैलरी में शाम 7:30 बजे आयोजित की जाएगी ध्यान आसन कार्यक्रम। मेडिटेशन दिवस के अवसर पर सभी तरह के लोगों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। सिलचर शहर में प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण के क्षेत्र में सर्वस्तर के लोगों के हस्ताक्षर संग्राम जुटा साउथ असम फ्लाईओवर डिमांड स्टूडेंट्स फेडरेशन। पत्रकार सम्मेलन के जरिए किया गया खुलासा। लंबे अरसे के तनाव के बाद आखिरकार सिलचर में शुरू हुआ यूनिवर्सल एक्सपो 2025। उत्तर पूर्व के साथ साथ देश विदेश के विभिन्न क्षेत्र के अनोखा नजारा का दर्शन कर पाएंगे आवासीय क्षेत्र के लोग। पूर्व काटीगोड़ा के तारिणीपुर क्षेत्र में भारतमाला सड़क निर्माण के क्षेत्र में की जा रही है घोटाला। आरोप लगाए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। हाल ही में सोनाई हाथीकाल क्षेत्र में मारपीट की वारदात को लेकर करीब 15 लोग घायल हुए थे। आखिरकार अब्दुल हकीम व उनके पत्नी शोएब अहमद के परिवार सदस्यों को मारपीट किया गया था। इसी दौरान उनकी दूसरी लड़की सादिया अख्तर का निधन हो गया। ट्यूशन से घर लौटने के दौरान अपने माता पिता को मारपीट करते हुए देखकर जब उसने इस क्षेत्र में उन्हें रोकना चाहा तो अपराधियों ने उन पर भी जानलेवा हमला किया, जिसके चलते वो बुरी तरह घायल हो गई। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन पिछले रात करीब 4 बजे उसकी निधन हो गई। आजाद एंड FA मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सुंदरी क्षेत्र के 10वीं कक्षा के छात्र सादिया अख्तर के निधन होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल छाई हुई है। हजारों के तादाद में लोग उनकी आवास गृह पर पहुंचे। जब उनका शव पहुंचा, एकाएक वारदात को लेकर पूरे इलाके में नाराजगी का माहौल बनी हुई है। तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अपराधी कुछ फरार हैं, कुछ गिरफ्तार हैं, लेकिन आपसी जमीन को लेकर रंजिश के चलते छात्रा की मौत होने पर पूरे इलाके में दहशत की माहौल बनी हुई है। हालांकि पुलिस पूरे क्षेत्र में निगरानी पर भी जुटा हुआ है। উত্তেজনা বিরাজ করছে। উল্লেখ্য, গত সোমবার রাতে জমি দখল নিয়ে কাছাড়া হিসাবে আর ওর বাড়ির পাশে ওর বাবার নাম আব্দুল হকিম আহমেদ এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তার কাকা হাতিকাল বাজারে দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়েছিল। এতে এক পক্ষের 2 পড়ুয়া সহকর্মী ও 10 জন গুরুতর আহত হয়েছে। হাতিকাল বাজারের বাসিন্দা আতাবুর রহমান আহমেদ ও আব্দুল হকিম পক্ষের মধ্যে জমি জবরদখল নিয়ে সংঘর্ষ বাধে। ঘটনার পর এ নিয়ে কচুদরম মামলা দায়ের করে এজাহার মতে আশা করি এখানে আমাদের দায়িত্বশীল পঞ্চায়েত প্রতিনিধি আছেন এবং অন্যান্য গ্রুপ সদস্যরাও আছেন, নেতৃবৃন্দ আছে। তাদের উদ্যোগে আমি আশা করি এখানে আর কোনো ধরনের উশৃঙ্খলতা বা অশান্তি হবে না বলে আমি আশা করি। আহমেদ গত 15 তারিখ রাত্রি যে দুর্ঘটনা ঘটছে জমিন সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া, শাহাবুদ্দিন আতাবুদ্দিন রাজু আহমদ নামে তারা জমিন সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া রাত্রে তারা গড় বানানি আওয়ার পথে গড় বানানি আইসছে। আওয়াজ গেলে হেকিম বা তার গফুর বা তার বাইন অন্যান্যরা বাধা দিলে সরজমিন প্র্যাকটিক্যাল 9 জন মানুষ জখম প্র্যাকটিক্যাল। এখন বর্তমানে 2 জন 3 জন মানুষ বর্তমানে মেডিকেল আইসিতে আছে 2 জন, আর একজন কালকে রাত্রে মারা গেছে। মেয়েটা যে স্কুল ছাত্রী যেটা আসলেন তাই লোক আরো 2টা আসলেন ছাত্রী, একটা ছাত্রী মারা গেছে। এটা তহসিল স্কুল কোচিং আসলো তাই 10টা সাড়ে 10টার জন্য কোচিং করে ওখান থেকে আওয়ার পরে দেখছে তাই বাইরে আর বাবারে মারপিট করতে মেয়েটা জাপ দিয়ে পড়ছে। বললে রাজু আহমদ বা তার বইয়ের আরো যারা আছে এরা মারপিট করে লাতালাতি বা
রটর আঘাত দিয়ে তার জখম করায় গত রাত্রি টাইম এমন পাওয়া গেছে না কটায় মারা গেছে, কিন্তু গত রাত্রি মারা গেছে। তো আমরা অনুরোধ রইল প্রশাসনের কাছে যে অতি দ্রুত এটারে এই আসামিগুলারে ধরার লাগিয়া এটা ব্যবস্থা করার লাগিয়া আমি এসপি সাহেবের অনুরোধ করিয়া আপনি সদর মসিরে তাড়াতাড়ি ওটা হইয়া এরারে গ্রেফতার করার লাগিয়া অনুরোধ করি। আৰু লম্বা কৰিব নালাগে, আপোনালোকে যিখিনি ৰিলিজ আছিলে আপোনালোকে যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ কৰক, ঠিক আছে? যিখিনি ঘৰৰ মানুহ নহয় গাড়ীখনৰ ওচৰত থাকিব নালাগে, যিখিনি ঘৰৰ মানুহ হয় সেইখিনি থাকক। जो घर का लोग नहीं है ना वो थोड़ा साइड हो जाइए, साइड हो जाओ ना, क्या है? টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে। উল্লেখ্য, গত সোমবার রাতে জমি দখল নিয়ে কাছাড়ের হিসাবে আর ওর বাড়ির পাশে ডান দিকে ওর বাবার নাম আব্দুল হাকিম আহমেদ এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক, তার কাকা হাতিঘর বাজারে দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়েছিল। এতে এক পক্ষের দুই পড়ুয়া সহকর্মী ও 10 জন গুরুতর আহত হয়েছে। হাতিঘর বাজারের বাসিন্দা আতাবুর রহমান আহমেদ ও আব্দুল হাকিম পক্ষের মধ্যে জমি জবরদখল নিয়ে সংঘর্ষ বাধে। ঘটনার পর এ নিয়ে কচুদরম থানায় মামলা দায়ের করে এজাহার মতে আমি আশা করি এখানে আমাদের দায়িত্বশীল পঞ্চায়েত প্রতিনিধি আছেন এবং অন্যান্য গ্রুপ সদস্যরাও আছেন, নেতৃবৃন্দ আছে, তাদের উদ্যোগে আমি আশা করি এখানে আর কোনো ধরনের উশৃঙ্খলতা বা অশান্তি হবে না বলে আমি আশা করি। আহমেদ গত 15 তারিখ রাত্রি যে দুর্ঘটনা ঘটছে জমিন সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া, শাহাবুদ্দিন আতাবুদ্দিন রাজু আহমদ নামে তারা জমিন সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া রাত্রে তারা গড় বানানি আওয়ার পথে গড় বানানি আইসছে, আওয়াত গেলে হেকিম বা তার গফুর বা তার বাইন অন্যান্যরা বাধা দিলে সরজমিনও প্র্যাকটিক্যালও 9 জন মানুষ জখম প্র্যাকটিক্যালও। এখন বর্তমানে 2 জন 3 জন মানুষ বর্তমানে মেডিকেল আইসিতে আছে 2 জন, আর একজন কালকে রাত্রে মারা গেছে। মেয়েটা যে স্কুল ছাত্রী যেটা আসলেন তাই লোক আরো 2টা আসলেন ছাত্রী, একটা ছাত্রী মারা গেছে। এটা তসল স্কুল কোচিং আসলো প্রায় 10টা সাড়ে 10টার ভিতরে কোচিং করে ওখান থেকে আওয়ার পরে দেখছে তাই বাইরে
আর বাবারে মারপিট ওটা মেয়েটা জাপ দিয়ে পড়ছে বললে হ্যাঁ এই রাজু আহমদ বা তার বইয়ের আরো যারা আছে এরা মারপিট করে লাতালাতি বা রটর আঘাত দিয়ে তার জখম করায়। গত রাত্রি টাইম এমন পাওয়া গেছে না কটায় মারা গেছে, কিন্তু গত রাত্রি মারা গেছে। তো আমরা অনুরোধ হইল প্রশাসনের গেছে যে অতি দ্রুত এটারে এই আসামিগুলারে ধরার লাগিয়া এটা ব্যবস্থা করার লাগিয়া আমি এসপি সাহেবের অনুরোধ করিয়া আপনি সদর মসিরে তাড়াতাড়ি ওটা হইয়া এরারে গ্রেফতার করার লাগিয়া অনুরোধ করিয়া। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर शिलचर के गांधी बाग पार्क में आयोजित होगा सामूहिक ध्यान। गैलरी में आयोजित की जाएगी कई कार्यक्रम। विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर 21 दिसंबर को शिलचर के भव्य सामूहिक ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। द आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित वर्ल्ड मेडिटेशन डे विद गुरुदेव तथा कार्यक्रम के तहत दुनिया भर में लाखों लोगों को एक साथ ध्यान किए जाने के प्रयास की जा रही है। शाम 7:30 बजे यह कार्यक्रम शिलचर के गांधी बाग पार्क क्षेत्र में स्थित गैलरी में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर आज आर्ट ऑफ लिविंग शिलचर शाखा के स्वयंसेवकों ने एक प्रेस मीट कर विस्तारित तथ्य उजागर किया और संदर्भ में विस्तारित जानकारी दी। इस दौरान सुमन पाल, रेशमी पुरकास्त, पीयूष देवराय, निवेदिता विश्वास, बानी शाह नाग, अन्नपूर्णा सिंह और लिपि घोष भी कार्यक्रम में मौजूद थे। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ लाइव ध्यान सत्र का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल में किया जाएगा। शिलचर में यह सामूहिक ध्यान कार्यक्रम गांधी बाग पार्क में स्थित गैलरी में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। यह कार्यक्रम सभी के लिए खोला गया है और सभी स्तर के लोगों को इस कार्यक्रम में भाग ले जाने के लिए अपील किया गया है। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं के बीच काफी खुशी की माहौल है और विश्व ध्यान दिवस को लेकर विश्व के लगभग 192 देश एक साथ एक मंच पर इस दिन ध्यान कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए। তো আমরা সবাই জানি যে 21 জুন আমরা মানে ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে সেলিব্রেট করি, বাট আমরা কি জানি যে লাস্ট 2024 থেকে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ল্ড মেডিটেশন ডেও আমরা সেলিব্রেট করছি। সো দিস টাইম অলসো আমরা এই 21 ডিসেম্বর 2025 আমরা ওয়ার্ল্ড মেডিটেশন ডে সেলিব্রেট করছি। অ্যান্ড এটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে হলো ইউএন থেকে, অ্যান্ড আমাদের আর্ট অফ লিভিং ফাউন্ডেশন থেকেও আমরা করছি। শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর জি, যিনি ফাউন্ডার অফ আর্ট অফ লিভিং, ওনার ইনিশিয়েটিভে আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে এটাকে সেলিব্রেট করছি। অ্যান্ড এই 21 তারিখ আমরা শিলচরে যারা আছি, শিলচরের যে চ্যাপ্টার আমাদের আছে, আমরা সবাই মিলে গান্ধী বাগ পার্কে, ওখানে একটা গ্যালারি আছে, ওই গ্যালারিতে সবাই মিলে একসাথে আমরা সেলিব্রেট করছি। তো ওই ইভেন্টটা শুরু হচ্ছে আপনার 7:30 থেকে, আর ওখানে আমরা একটা মিউজিক্যাল ইভেন্টের মতো হবে। তারপর আমরা গুরুদেবের সাথে লাইভ মেডিটেশন আমরা করব। সো আমরা সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি, সবাইকে ওয়েলকাম করছি টু জয়েন আস অন দ্যাট ডে, বিকজ যখন একসাথে আমরা কিছু করি, একসাথে যখন ধ্যান করব, একসাথে যদি একটা ভালো জিনিস করি, এটার ভাইব্রেশনটা মাল্টিফোল্ড হয়, অ্যান্ড এটা দেশের জন্য, পুরো সমস্ত পৃথিবীর জন্য ভালো। তো আমরা আবার বলবো এই ইভেন্টটা বিনামূল্যে হচ্ছে, ইট ইজ ফ্রি ফর অল, ওপেন এন্ট্রি আছে এটা। আপনারা 7:30টায় চলে আসুন, আর আমরা একসাথে বসে আমরা ধ্যান করব অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড মেডিটেশন ডে সেলিব্রেট করব। বয়স সীমা কত? বয়স সীমা আপনারা 5+ কেউ এটাকে জয়েন করতে পারি আমরা। তো অবশ্যই সবাইকে নিয়ে আসুন, একসাথে আমরা ওয়ার্ল্ড মেডিটেশন ডে সেলিব্রেট করব। কবে কোন জায়গা হবে এটা? হচ্ছে হলো গান্ধী বাগ পার্ক এর গ্যালারিতে, ঠিক আছে। আর হচ্ছে 21 ডিসেম্বর 7:30 থেকে আমরা স্টার্ট করবো ইভেন্টটা, সন্ধ্যা 7:30, ইয়েস, রোববার পড়ছে ওই দিনকে। তো বিকেল, এটা আমরা মাথায় রাখবো, বিকেল 7:30 থেকে আমরা ইভেন্টটা স্টার্ট করছি। তো অবশ্যই আপনারা আসবেন। ওয়ার্ল্ড মেডিটেশন ডে কবে অনুমোদন পেল এবং কতটা দেশ এটার সঙ্গে জড়িত রয়েছে? ওয়ার্ল্ড মেডিটেশন ডে 2024-এ ওটা ফার্স্ট স্টার্ট হয়, ইউএন থেকে ওটা ডিক্লেয়ার করা হয়, অ্যান্ড সবাই অ্যারাউন্ড 190 কান্ট্রিজ ওটাকে সাইন করে। তো আমরা একসাথে 190 কান্ট্রিজ মেডিটেট করব, কত ভালো জিনিস। সো অ্যাগেইন সবাইকে বলবো আসুন একসাথে ধ্যান করি ऑन दिस वर्ल्ड मेडिटेशन डे। बस एक लाइन में ऐड करूंगी, बाकी सब लोग भी कुछ बोलिए। तो
एक्चुअली जिन लोगों ने कभी मेडिटेशन नहीं भी किया है ना, वो भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर आपने कभी नहीं किया है, फर्स्ट टाइम भी आप आओ, आके जस्ट टेक द एक्सपीरियंस कि मेडिटेशन क्या होता है। इट इज़ सच एफर्टलेस। ठीक है, तो आप लोग आइए, आके इस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए। হ্যাঁ, আমরা যেরকম কি জানি কি আমাদের সবারই লাইফস্টাইলটা ভেরি স্ট্রেসফুল। ছোট বাচ্চা থেকে নিয়ে 60+ মানুষেরও মানে স্ট্রেস দিয়ে ভরা জীবন। তার জন্য মেডিটেশন ইজ দ্য আনসার টু ইট। সো এটাই ইউএন এর তরফ থেকে এটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়া, এটা একটা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন যে মানে থ্রু ধ্যান আমরা কেমনে স্ট্রেস ফ্রি লাইফ কাটাতে পারি। সো সবাইকে আমি বলবো, ইনভাইট করবো সবাই যেন এসে জয়েন করে এটা একটা এক্সপিরিয়েন্স করতে পারে। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, শিলচরের জনগণের সাথে সবার কাছে আহ্বান করছি যে আগামী 21 ডিসেম্বর রবিবার গান্ধীবাগ পার্কে আমরা যে বিশ্ব ধ্যান দিবস উদযাপন করতে যাচ্ছি, সবাই মিলে আপনারা আসুন, এটা উপভোগ করুন। এটাই আমার দোকান। সো আমাদের ওয়ার্ল্ড মেডিটেশন ডের একটা পারপাস হচ্ছে এটার একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা, যাতে মানুষে এটা বোঝে যে আমাদের লাইফে যাই প্রবলেমস যাই থাকুক না কেন, যেমন আপনি কোয়েশ্চেনও করলেন যে স্ট্রেস প্রত্যেক লেভেল অফ সোসাইটি অ্যান্ড প্রত্যেক এজ গ্রুপে সবাই কিন্তু স্ট্রেস অনুভব করে, কিন্তু ওটার আনসার ইজ অনলি মেডিটেশন, থ্রু মেডিটেশন। সো ওই অ্যাওয়ারনেসটাকে রেজ করার জন্যেই আমাদের আর এখন ইউএন থেকেও যেটা ডিক্লেয়ার করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড মেডিটেশন ডে আমরা সেলিব্রেট করতে শুরু করেছি এখন, রাইট? সো যাতে আরও এই যে পজিটিভ এফেক্টস অফ মেডিটেশন অ্যান্ড এই যে পজিটিভ মাইন্ডসেট যেটা মানুষের, সেটা যাতে আরও অ্যাম্পলিফাই হতে পারে অ্যান্ড সবাই একটা জয়েন্ট ইন্টেনশন, শেয়ার্ড ইন্টেনশনে যাতে দ্যাট এফেক্ট সো ওয়ার্ল্ড মেডিটেশন ডের পারপাসটা হচ্ছে যে আমাদের সবার মধ্যে একটা অ্যাওয়ারনেস রেজ করা, মানে অ্যাওয়ারনেস বাড়ানো যে মেডিটেশন ইজ কতটা ইম্পর্টেন্ট। আমাদের প্রত্যেকটা সেকশন অফ সোসাইটি স্ট্রেস অনুভব করে, ইনক্লুডিং বাচ্চারা, বুড়োরা, সবাই। সো ওটার আনসার একটাই হচ্ছে, দ্যাট ইজ মেডিটেশন। অ্যান্ড যেটা বাচ্চাদের কথা বলা হচ্ছিল, যে বাচ্চারা যে এখন এত গ্লুড হয়ে গেছে টু স্ক্রিন, অ্যান্ড বাবা মারাও একটা হয়তো পেয়ে গেছে যে স্ক্রিন দিয়ে ওদেরকে শান্ত করে রাখাটা, কিন্তু ওইটাকে যদি কাটাতে হয়, দ্যাট ইজ অ্যাগেন মেডিটেশন ইম্পর্টেন্ট ওটার জন্য। বিকজ মেডিটেশন যখন করবে তখন বাচ্চাদের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি, ওদের ফোকাস, কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড কোনটা ঠিক ভুল সেটা দ্যাট comes through decision making, that improves. So that is why আমরা চাই যে ওয়ার্ল্ড মেডিটেশন ডে থ্রুতে এই অ্যাওয়ারনেসটা বাড়ুক আর সবাই এটার গুড এফেক্টস গুলো অনুভব করুক। থ্যাংক ইউ। तो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उधर की बोलते चाहिए? तो एक्चुअली आज के डेट में क्या हो रहा है ना कि हम लोग जो बच्चे, पेरेंट्स भी एक्चुअली जनरेशन ऐसा ही हो रहा है कि पेरेंट्स जो है वो हमेशा फोकस करते हैं कि बच्चों का अच्छे से कैसे ये हो, एजुकेशन सिस्टम कैसे हो, एकेडमिक्स कैसे बेटर किया जाए, मेरा बच्चे कैसे और अच्छे से परफॉर्म कर सके, हम लोग उसमें फोकस करते हैं। बट उसके चक्कर में क्या होता है, जो मेन चीज़ रहता है कि बच्चे के ऊपर फोकस करना कि उसका जो बेसिक जो अपब्रिंगिंग है, बेसिक जो स्ट्रेंथ है, जो बेसिक जो मोटिव है, वो कैसे विकास किया जाए, उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते, कहीं पे हम लोग वो लैग कर जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, बच्चा कहीं ना कहीं जो शायद एकेडमिक में तो अच्छा कर जाता है, बट आगे जाके जो लाइफ आता है वहाँ पे क्या होता है, उसके अपने पर्सनल चीज़ों में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर डिसीजन मेकिंग हो या फिर करियर वाइज हो, ये सब चीज़ों में वो बच्चा वहाँ पे जाके अटक जाता है। इवन वो एक क्या बोले, जो एक आर्टिस्ट, एक जो रोबोटिक एक जो नेचर है ना, वो आ जाता है, एक पैरेलल एक कॉमन चीज़ ही आ जाता है, उसमें कुछ अलग नहीं रहता है। तो उससे धीरे धीरे बच्चा अपना वही फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों में घेर जाता है या फिर वो कहीं दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है।
जब हम लोग बच्चे को शुरू से ही ध्यान की तरफ मोड़ते हैं तो बच्चे का जो कोर जो एक ये है आपका स्ट्रेंथ है वो बिल्डअप होता है। तो वो धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, उसका एकेडमिक तो अच्छा होता ही है, साथ में जो उसका ओवरऑल जो ग्रोथ होता है वो एक अच्छा इंसान बन सके, क्योंकि वो अपने फ्यूचर है, राइट, देश का भविष्य है, उसको हम लोग सही बना रहे हैं, करेक्ट। सो अगर हम लोग ध्यान की तरफ नहीं लेके जाएंगे तो हमारा ओवरऑल ग्रोथ नहीं होगा, वो बस एक जगह पे जाके अटक जाता है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, मेटेरियलिस्टिक हो जाता है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग द वर्ल्ड मेडिटेशन डे। उसमें साथ में बच्चों के साथ साथ पेरेंट को भी समझना जरूरी है कि हाउ मेडिटेशन इज इम्पॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ, नॉट ओनली फॉर पेरेंट्स बट इवन ऑल्सो फॉर द किड्स एज वेल। থ্যাংক ইউ। सो सब आइए एंड जॉइन फॉर द वर्ल्ड मेडिटेशन डे। বিশ্ব যোগ দিবস আমাদের গভর্নমেন্টের কারিকুলামে যোগ পেয়েছে। অনেক গভর্নমেন্ট প্রচুর প্রোগ্রাম করে অন 21 অফ জুন অন ওয়ার্ল্ড যোগা ডে, কিন্তু মেডিটেশন যেটা আমাদের মেন্টাল হেলথের ব্যালেন্সিংয়ের জন্য প্রচণ্ডভাবে দরকারি, ওইটা এখনও আমাদের গভর্নমেন্ট প্রোগ্রামগুলোতে সেইভাবে অ্যাড হয়নি। আশা করছি যে আমাদের ছোট ছোট অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম যেগুলো আমরা এখন আমাদের আর্ট অফ লিভিং ফ্যামিলির থ্রুতে বারাকবেলিতে ফার্স্ট টাইম শুরু করেছি ইন লাইন উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড মেডিটেশন ডে অ্যাজ প্রপোজড বাই ইউএন। তো আশা করি আগামী দিনে সেটা গভর্নমেন্টের অনেক স্কিমেও প্রপোজড হবে। আশা করি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা, ইভেন প্যারেন্টসরা, ছোট বাচ্চারাও ওইটার পার্ট হতে পারবে এই স্কিমের। আর সবাইকে আমরা এটাই অনুরোধ করব যে নিজেদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে সবাই মিলে, পরিবারের বাচ্চা বয়স্ক সবাইকে নিয়ে আপনারা জয়েন করুন, আপনারা দেখুন, আপনাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে, কারণ মেডিটেশন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্ট্যান্ট। দিস শুড বি পার্ট অফ আওয়ার লাইফ। হয়তো আগে আমরা করে থাকতাম, অনেক মন্ত্র চ্যান্ট করতাম, ধ্যান করতাম, আজকের দিনে আমরা করি না, আমাদের বাচ্চাদেরকেও সেইগুলো পাসন করি না, করা হচ্ছে না আমাদের এই যান্ত্রিক জীবনযাত্রার জন্য। তো আমরা সবাইকে অনুরোধ করছি আপনারা সবাই আসুন, এসে জয়েন করুন, সবার ভালো লাগবে, বাচ্চাদেরকে বয়স্কদেরকে সবাইকে নিয়ে আসুন। समाचारों में एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। समाचार को अगले चरण में। फ्लाईओवर सुचारू निर्माण के मांग पर आखिरकार साउथ असम फ्लाईओवर डिमांड स्टूडेंट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर शुरू किया है। शिलचर की प्रेस क्लब में संगठन के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जानकारी दिया गया। जानकारी में कहा गया कि साउथ असम फ्लाईओवर डिमांड स्टूडेंट फेडरेशन के कार्यकर्तागण कछार कॉलेज, गुरुचरण कॉलेज सहित कछार जिले के विभिन्न कॉलेज, शिक्षा प्रतिष्ठान तथा दूसरे क्षेत्र में जा जाकर लोगों का हस्ताक्षर संग्रह करेंगे। 15 दिसंबर से शिलचर के कछार कॉलेज, गुरुचरण कॉलेज, गुरुचरण विश्वविद्यालय, राधा माधव कॉलेज, असम विश्वविद्यालय के शिक्षार्थियों को लेकर यह हस्ताक्षर संग्रह कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। मुद्दे को लेकर विस्तारित तौर पर जानकारी दिया गया। कुछ वामपंथी संगठन द्वारा फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में बाधा प्रदान किए जाने का भी आरोप लगाया गया। इस दिन के कार्यक्रम में संस्थान के आह्वायक आर्यन राय, अरिजीत दास, सुरजीत सील, गुरुचरण विश्वविद्यालय के जय दास, प्रीतम राय, देवू दास, असम विश्वविद्यालय के नीतीश तिवारी, अरूप दास व दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम के बारे में विस्तारित जानकारी दिया और जल्द से जल्द इस क्षेत्र में फ्लाईओवर के निर्माण कार्य शुरू किए जाने के लिए सरकार से मांग भी रखा। 15ই ডিসেম্বর একটা বৈঠক করি কাছার কলেজের ছাত্র, গুরুচরণ কলেজের ছাত্র এবং রাধা মাধব কলেজের ছাত্র আর আসাম ইউনিভার্সিটির কিছু ছাত্রদের নিয়ে। এখানে আমরা একটা কমিটি গঠন করি, যে কমিটির নাম হচ্ছে সাউথ আসাম ফ্লাইওভার ডিমান্ড স্টুডেন্টস ফেডারেশন। এই কমিটির মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের ফ্লাইওভারের ডিমান্ড,
ইন শিলচর। আমরা মেসিভ সিগনেচার ক্যাম্পেনিং করব প্রত্যেকটি ইনস্টিটিউশন ইনক্লুডিং কাছাড় কলেজ, জিসিইউ, আসাম ইউনিভার্সিটি, রাধা মাধব কলেজ এবং অন্যান্য ইনস্টিটিউশনস। আমাদের মেইন মোটিভ হচ্ছে ইউথসরার সাথে কানেক্ট করা, ইউথসরার থ্রুতে ডিমান্ড জানানি গভর্নমেন্টকে যে ফ্লাইওভার ইমপ্লিমেন্টেশন ইজ নেসেসারি। এটার যারা তীব্র নিন্দা করছে ওরা ওদের স্বার্থর জন্য একটা ডেভেলপমেন্টের প্রসেসকে আটকাচ্ছে। তাই জন্য আমরা সরকারকে অত্যন্ত আমাদের তরফ থেকে দাবি জানাই যে ওরা যাতে এই ফ্লাইওভার অতি শীঘ্র ইমপ্লিমেন্ট করে আর উন্নয়নের পথে আমাদের শিলচরকে এগিয়ে নেয়। কতজন মানে কতটা আপনার ইয়ে করবে, কয়দিন চলবে? আমরা আজকের থেকে ক্যাম্পেনিং শুরু হবে আর আমাদের টার্গেট হচ্ছে 6000+ সিগনেচার ক্যাম্পেনিং। সো আমরা এটা টার্গেট যেভাবে স্টুডেন্টরা সাপোর্ট দেখছি আমরা মনে করি যে 6 দিনের ভিতরেই আমাদের টার্গেট পুরো হয়ে যাবে। আর আমরা সিএমওকে দেব, ডিরেক্ট সিএমওকে আমরা থ্রু পোস্ট অ্যান্ড ইমেল দেব ড্রাফটিং করে, এবং আমরা কপি টু অনারেবল এমএলএ, শিলচর এমএলএ, তারপরে কপি টু রাজ্যসভা এমপি, তারপরে আমরা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাছাড় এবং অন্যান্য বরাক ডেভেলপমেন্ট কমিটি এবং অন্যান্য যেটা ডিপার্টমেন্ট আছে ওদেরকে আমরা কপি টু দেব। বিরোধিতার মূলত কারণ হচ্ছে নিজ স্বার্থ। আমি মনে করি যে আজকের টেম্পোরারি পেইনের জন্য পার্মানেন্ট সলিউশনকে বাধা দেওয়া উচিত না। ওদের যদি ল্যান্ড ডকুমেন্টস থাকে প্রোভাইড করা হোক সরকারের কাছে। সরকার এটা করাপ্টেড সরকার না, এটা আজকের উন্নয়ন সরকার। এই সরকার ওদেরকে প্রাপ্ত কম্পেনসেশন দিয়ে দেবে, ওদের যে রেনোভেশন করাতে পারবে, আবার দোকানপাট করিয়ে আবার ওদের ব্যবসা বাণিজ্য আবার চালাতে পারবে। মনে হয় এটার পিছনে একটা বামপন্থী গ্রুপ আছে যেটা নিজ স্বার্থের জন্যই এই প্রকল্পনাটা চলিয়ে যাচ্ছে। আমি মনে করি যে ছাত্র শক্তি যাদের পিছনে আছে এই উন্নয়ন কেউ আটকাতে পারবে না, এই উন্নয়ন হতেই হবে। যদি না হয় আমরা তো তীব্র আন্দোলনে নামবো, আমরা ফ্লাইওভার ইমপ্লিমেন্টেশন লাগি। আর এটা কারণ আজকের যুবকরা ভবিষ্যৎ, আগামী ভবিষ্যৎ, তাই জন্য আমাদের ডিমান্ড ফার্স্ট প্রেফারেंस रखा उचित। लंबे अरसे की तनाखींची के बाद आखिरकार बाराघाटी से उत्तर पूर्वांचल के लोगों को पहली बार एक अनोखी एक्सपो देखने को मिल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल एक्सपो 2025 का। पिछले कई दिनों से दहमत के बाद आखिरकार उन्हें अनुमति मिल गया है और इस कार्यक्रम में यूनिवर्सल एक्सपो बाराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के दर्शकों के लिए पहली बार कुछ अनोखे दृश्य सामने ला रहा है। साथ ही जलपरियों के साथ साथ देश विदेश के कई उत्पादन भी एक्सपो में लोगों के लिए मुहैया करवाया जा रहा है। इसका अनुष्ठान का उद्घाटन किया गया और स्वामी गुणसिंधु महाराज व जिला उपायुक्त व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में कार्यक्रम को सुचारू रूप से उद्घाटनी कार्यक्रम के रूप में रूप दिया गया। जीवंत जलपरी के साथ साथ देश विदेश की कई मछलियां तथा सेल्फी जोन के साथ साथ देश के कई जाने माने उत्पादक, विश्व के कई जाने माने क्षेत्र के कई देशों के उत्पादक इस एक्सपो में रखे जा रहे हैं। ओशन वर्ल्ड प्रदर्शित की जाएगी, समुद्र की कई मछलियों को दर्शाया जाएगा। बच्चों के विनोदन के लिए कई कार्यक्रम हाथों में लिया गया है। बाराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल में पहली बार यूनिवर्सल एक्सपो को लेकर विस्तारित जानकारी दिया गया। साथ ही इस संदर्भ में इस कार्यक्रम को सफल बनाए जाने के लिए सभी स्तर के लोगों को संस्थान कार्यकर्ताओं ने अपील भी किया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए आयोजक संस्थान के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सल एक्सपो का मोशन वर्ल्ड आज से शुरू हो रहा है। आज 5 बजे से इसका ओपनिंग है। बराकबशी के लिए हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ ईस्ट एक ओशन वर्ल्ड शो, जो आपके पीछे में है, बाद में आप दिखा सकते हैं, ओशन वर्ल्ड शो आया हुआ है, जिसमें आपको 1 लाख ऑलमोस्ट 1 लाख फिश का टनल आपको देखने को मिलेगा लाइव। इसी के साथ साथ आपके मरमिट शो भी रहेगा। इसके अलावा जो हमारे मेन यूनिवर्सल एक्सपो आप देख सकते हैं, यूनिवर्सल एक्सपो जिसमें मोर देन 100 स्टॉल्स, फर्स्ट टाइम इन बराकबली में 50 to 60 स्टॉल के शो होते हैं मैक्सिमम, बट अराउंड 100 स्टॉल्स हमारे यहाँ पे इस बार पार्टिसिपेट किए। इनमें से कुछ इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो इस ईयर। थाईलैंड के स्टॉल्स, अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स, जो नेचुरल ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान के एकदम ऑर्गेनिक, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दुबई के आपके परफ्यूम, जो लोग परफ्यूम और इतर लवर है, वो लोग दे कैन कम एंड विजिट।
तो यहाँ पे आपको दुबई के पॉकेट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपके नेपाल के स्टॉल्स हैं, अफगानिस्तान, दुबई, थाईलैंड, नेपाल, ये सारे स्टॉल्स आपको यहाँ मिलेंगे। इंडिया के मोर देन 20 स्टेट के स्टॉल्स हैं। इसमें आपको अभी ठंडी की सीज़न है तो आपके कश्मीरी पश्मीना शॉल से लेकर जो बहुत फेमस है, आपको हमारे ऐसे सहारनपुर फर्नीचर्स, ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स हैं। आप लोग एक बार घूम के देख सकते हैं। अराउंड 100 स्टॉल्स है, सो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, है ना। ऑर्नामेंट से लेकर A to Z आपको मिलेगा, किचन अप्लायंसेस मिलेगा। साथ ही साथ में हमने राइड्स भी रखा हुआ है, अम्यूज़मेंट पार्क। जो बच्चे आएंगे एग्जीबिशन में, वो लोग सबसे पहले बच्चों के लिए तो आपका फिश टनल है जिसमें जाकर बच्चे एंजॉय करेंगे। एडल्ट के लिए हमने राइड्स रखे हैं जो वहाँ पे राइड एंजॉय कर सकते हैं। साथ साथ में अम्यूज़मेंट पार्क एंजॉय कर सकते हैं, इसके साथ शॉपिंग कर सकते हैं। एवरी इवनिंग यहाँ पे हमारे स्टेज पे कल्चरल इवेंट होगा, जो कल्चरल इवेंट का भी मजा ले सकते हैं। कितना प्रकार का जोला जो आया है वो क्या, कौन सा ये मतलब जलपरी इज ये आए हैं आपके, अभी जो आए हैं वो फिलीपींस है और इंडोनेशिया के भी मार्मिट आ रहे हैं। कितना है जलपरी? फिलीपींस। कितनी प्रकार का फिश है? हाँ जी, फिश सो मेनी टाइप ऑफ फिश है जो समुद्र के नीचे रहता है। आई कांट से बिकॉज़ मैंने इसको कितना दिन चलेगा ये? टिल 6 जनवरी, आज से लेकर 6 जनवरी। नॉर्थ में पहली बार इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और लंबे अरसे के इंतजार के बाद ये शुरू हुआ। हाँ जी। तो आप लोगों का नुकसान और फायदे का जो बात है वो वहाँ पर सवाल लग जाता है। फील्ड के लिए कुछ देखिए अभी, हाँ जी, देखिए जैसे दादा ने पहले कहा कि एक ओशन वर्ल्ड शो करने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अभी हमने कुछ सोचा नहीं है। बिकॉज हमें इतना विश्वास है, हमारे बराक वैली में इतने पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं जो लोग पसंद करते हैं, एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं, शॉपिंग करना पसंद करते हैं। सो अगर बराक वैली वैसे आएंगे तो डेफिनेटली उनको भी अच्छा लगेगा। प्रॉफिट लॉस देखा जाएगा, जो भी होगा, व्हाटएवर बिजनेस में दोनों होता है। जो भी आपका ये था वो आपका खत्म हो गया और फील्ड को यही कहा गया है कि आपको जैसा था उससे बेहतर बना के देना है। सो वी आर ऑल्सो, हम भी रेडी है कि इसको और बेहतर करके हम लोग जाएंगे। इसलिए हमने पहले यहाँ पे बोरिंग लगा हुआ है जिसका वाटर क्लीन आया, उसमें बीच में जैसे अभी तक आप देख सकते हैं जो ओशन वर्ल्ड के जो शो है वो अभी थोड़ी देर में शायद स्टार्ट हो जाएगी। उसको स्टार्ट करने में हमें बहुत डिफिकल्टीज हुए फेस्ड। पहले हमने इसको सेट करने में सारे मशीनरी यहाँ तो अवेलेबल मिलती नहीं, बट स्टिल अरेंज करके गुवाहाटी कलकत्ता से मंगवा के इसको फिश टैंक को हमने इसको फिक्स करा है। अभी जो वाटर लेके, वाटर में हमने मिनरल वाटर को लास्ट में हमने कुछ मिनरल वाटर अरेंज किए हैं। तो 1 लाख लीटर मिनरल वाटर मिलना भी टफ है। यहाँ पे हमने कल एक में बात की तो अभी बोले कि पूरा रात भर अराउंड 1000 लीटर कैपेसिटी के 1 लाख लीटर, दैट मीन्स 100 ट्रक रिक्वायर्ड। सो राइट नाउ हमने जो बोरिंग किया था उसको हम लोगों ने यूज़ किया है। आजकल हम लोग इसको देखेंगे हाउ इट्स वर्क। अगर ये फिश अगर मरेंगे नहीं, इसमें जिंदा रहेंगे और क्लीन अगर रहेगा देन डेफिनेटली हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। अदरवाइज हम लोग जो मिनरल वाटर है उसका हम लोग व्यवस्था करेंगे। टिकट 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ का अगर आप टिकट लेते हो, नॉर्मली अगर आप फिश टनल शो या ओशन वर्ल्ड होता है वो आप देखिएगा मिनिमम 150 से स्टार्ट होता है। बट सिल्चर के लिए हम लोगों ने सोचा है कि यहाँ पे हम लोग एक मिनिमम अमाउंट रखेंगे और सबको इसका मौका देंगे ताकि देखे जाए। जर्नलिस्ट के लिए सर कॉन्सेशन सबके लिए आपका ओनली 100 रुपीज़ में आपको फिश टनल शो भी मिलेगी, साथ में आपको मरमिट शो भी मिलेगा। इसी में आप एग्जीबिशन भी एंजॉय कर सकते हो, साथ में आप स्टेज का कल्चरल इवेंट भी देख सकते हो। एग्जीबिशन जो क्या, और जस्ट और एक बोलना चाहूँगा, ओनली फॉर एक्सपो अगर कोई जाना चाहे, दोज हु ऑलरेडी सीन दिस फिश टनल, मान लीजिए आज आपने देख लिया बट आपको ओनली शॉपिंग करना है, यू डोंट नीड टू पे 100 रुपीज़। यू जस्ट आपको आके यूनिवर्सल एक्सपो के 20 रुपीज़ की टिकट्स लेनी है। इसमें आप 20 रुपीज़ में अम्यूजमेंट पार्क में भी जा सकते हो, कल्चरल इवेंट ऑल्सो यू कैन एंजॉय एंड ऑल्सो एग्जीबिशन के आप शॉपिंग कर सकते हो। हर रोज हम लोग अपनी इवनिंग में। कछार जिले के काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के तारिणीपुर क्षेत्र में भारतमाला प्रकल्प के निर्माण कार्य में पूर्व काटीगोड़ा इलाके में घोटाले किए जाने के लोग आरोप लगा रहे हैं। इस संदर्भ में NHIDCL को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया है। स्मारक लिपि में उल्लेख किया गया है कि तारिणीपुर तीसरे खंड इलाके में भारतमाला सड़क के निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है और इस क्षेत्र में संयोगकारी राजमार्ग भी निर्माण किए जाने का मांग रखा गया है। समस्या के पथराव में जी रहे आवासीय क्षेत्र के लोग बेहाल हालत में जी रहे हैं। पूर्व काटीगोड़ा के लोगों की यातायात परिसेवा तथा पश्चिम काटीगोड़ा क्षेत्र के लोगों की यातायात परिसेवा के संयोगी सड़क न रहने पर आवासीय इलाके के लोग दोनों तरफ ही परेशानी के कगार पर जी रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पत्रकारों के समक्ष विस्तारित जानकारी भी प्रदान किया गया।
ভারতমালা প্রজেক্টের যে 4 লাইন রাস্তার কাজ হচ্ছে সেটা একটি উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং যেটি আমাদের ভারতবর্ষের তথা আসামের জনসাধারণের জন্য সরকার বাহাদুর স্যাংশন করেছেন। আমরা বিগত দিনে এই রাস্তার জন্য অনেক ফাইট দিয়েছি, অনেক দাবি এবং আন্দোলন করেছি এই রাস্তা হওয়ার জন্য, এবং এই রাস্তা হতে আমাদের নিজস্ব জমি, পাট্টাই জমি আমরা ছেড়ে দিয়েছি, সরকার অধিগ্রহণ করেছেন। কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয়, আমরা ইদানিং কিছু অফিসিয়াল সূত্রে জানতে পারলাম যে আমাদের এতদ অঞ্চলের যেগুলো অঞ্চলের কথা আমি বলেছি, প্রায় লক্ষাধিক মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা এই রাস্তার জন্য একদম পঙ্গু হয়ে যেতেছে। আমরা এক বাড়ি আরেক বাড়ির সঙ্গে, একটি গ্রাম আরেকটি গ্রামের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তেছি এই রাস্তার জন্য। যে রাস্তা সরকার আমাদের জনসাধারণের উন্নতির জন্য, চলাফেরার সুবিধার জন্য, এবং আমরা ভেবেছিলাম যাতে আমাদের অঞ্চলের মানুষ এদিকে শিলচর, হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জ তথা গুয়াহাটির সঙ্গে ভারতমালা প্রজেক্টের যে সুফল এটা পেয়ে আমরা অনেক উপকৃত হব। কিন্তু আমরা জানতে পারলাম যে কাঠিগড়া কনস্টিটিউয়েন্সির যে লাইফলাইন টিআরকে রোড, এই টিআরকে রোড যে জায়গায় ক্রস হচ্ছে তারিণীপুর 3য় খণ্ডে, এখানে এই 4 লাইন রাস্তায় চলার জন্য কোনো অ্যাপ্রোচ রোড, সার্ভিস রোড বা লিফটিং পয়েন্ট দেওয়া হচ্ছে না। অতি দুঃখের সহিত আমরা আজকে বলতে চাই যে সরকার এবং বিভাগীয় কর্তৃপক্ষরা যাতে এই জায়গায় একটা সুনজর দেন। আমরা প্রায় 1000 মানুষ স্বাক্ষর করে গতকালকে অর্থাৎ 16/12/2025 ইংরেজিতে NHIDCL কর্তৃপক্ষদের এই মেমোরেন্ডামটি দিয়েছি, এবং মেমোরেন্ডামে আমরা উল্লেখ করেছি আমাদের এই দুর্দশার কথা। আমরা যে অঞ্চলের কথা বলছি, আমাদের একমাত্র সম্বল ক্ষেতের জমি আমরা ছেড়ে দিয়েছি যে রাস্তার জন্য, সেই রাস্তাতে উঠার জন্য আমাদের কোনো ব্যবস্থা নেই। অতি সত্বর যাতে এই ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এত অঞ্চলের মানুষ আমরা বিচ্ছিন্ন হচ্ছি এই রাস্তার জন্য। কিন্তু যদি এখানে সার্ভিস রোড দেওয়া হয় বা এই রাস্তাতে আমাদের যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, উঠার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, তাহলে আমরা অনেক উপকৃত হব। সরকার একটি প্রজেক্ট করে জনসাধারণের সুবিধা করার জন্য, কিন্তু যদি এই জায়গায় श्रीभूमि जिले के पथारघाटी बाईपास क्षेत्र में बोलेरो, स्कॉर्पियो और लॉरी के आमने सामने टक्कर होने पर भारतमाला के कार्य में जुड़े 5 कर्मी बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना के चलते इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। तीव्र गति से आ रहे स्कॉर्पियो तथा बोलेरो के साथ साथ ट्रक के टक्कर होने पर राजमार्ग में काम कर रहे 5 श्रमिक बुरी तरह घायल होने पर तुरंत उन्हें करीमगंज अस्पताल में भेजा गया। बहरहाल मामले की छानबीन तो चल रही है, लेकिन घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीव्र गति से वाहन चलाए जाने पर अक्सर दुर्घटना की वारदात बराघाटी के कई क्षेत्र में दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। वीडियो था किसी
এই কারণে এই সাইড এসে গিয়া না দেখতে পাড্ডা নিউ আসিং বাইপাসে একটু দক্ষিণ সাইডে 3টা গাড়ি একলগে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। গাড়ির অবস্থা আপনারা দেখেন, বলারের অবস্থা শেষ। পাবলিকের হুনামতে আমি খবর পাইয়া ওখানে আইছি, ও সামনে একটা স্করপিও ওটা একটা বাউলি মারছে, মারার কারণে ও গাড়িটা বোধহয় তামাই লাগতো না কিটা, আর পরবর্তীতে ওটা লাগছে স্করপিওটা বাউলি মারার কারণে। যাই হোক কিতো হয়েছে না হয়েছে এগুলো আমরা পাবলিকে কইলে হইতো না, পুলিশে ইনভেস্টিগেশন করিয়া পাইবা যে খার দোষ খার গুণ। গতি আমরা পাতান থানাত কল করছি, আমার রন্টু স্যার তাই নাইতে আইয়া এখন এগুলা স্টেটমেন্ট লইয়া কি করা লাগে না করা লাগে আইনি প্রক্রিয়া টাইম চালাইয়া যাইবা। আর আমরা ওখানে পাবলিকের কাছে আহ্বান জানাইমু যাতে গাড়িগুলা চালাইতে সময় খুব কেয়ারফুল হইয়া চালাইতে, কেয়ারফুল হইয়া চালাইতে লাগে, কারণ সব গাড়ির খুব বেশি এখন রাস্তার গাড়ি চলে, যখন ভারতমালার কাজ চলে, গতিকে গাড়িগুলি খুব বেশি আপনারা চালাইতে সময় খুব হুঁশিয়ার হইয়া চালাইবা যাতে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে সারা রক্ষা পায়। হয় মানুষের দুঃখ হয়েছে তার আগে করে মারছে নাকি সে ড্রাইভারের অ্যাক্সিডেন্ট আমার ড্রাইভারের অবস্থা আসবে না ड्राइवर वाली धोलाई विधानसभा केंद्र के बोरजाले का गांव पंचायत से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर बहादुर टीला महावीर चढ़ा इलाके में बेहाल सड़क के चलते आवासीय क्षेत्र के लोग बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में विधायक निहाल कांति दास, सांसद परिमल शुक्लबद्ध को जानकारी तो दिया गया था, लेकिन सड़क की मरम्मत कार्य नहीं किया गया। केवल मतदान के दौरान, चुनाव के दौरान लोगों के मत संग्रह किए गए, उन्हें झूठा आश्वासन दिया गया। অ্যাপ্রোচ রোড না দেওয়া হয় তাহলে আমাদের দুর্ভোগ চরমে উঠবে। এনএইচআইডিসিএল কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে ওনারা উপর মহলে কথা বলবেন এবং ওনারাও উপলব্ধি করছেন যে এখানে সার্ভিস রোডের প্রয়োজন। ওনার কথায় আমরা কালকে কিছুটা হলেও সন্তুষ্ট হয়ে এসেছি। আশা করছি উনি যে আমাদের কথা দিয়েছেন উনি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এখানে সার্ভিস রোডের ব্যবস্থা করবেন। যদি আগামী 1 মাসের মধ্যে আমাদের এই গ্রিভেন্সটা সমাধান না হয়, যদি টিআরকে রোডের এই তারিণীপুর পার্ট 3-তে এতদ অঞ্চলে জনসাধারণ আমরা না উঠতে পারি, তাহলে আমরা যেটা আশা করেছিলাম যে ভারতমালা প্রজেক্ট হলে আমাদের এই অঞ্চল থেকে কালাইন বা মেঘালয়ের দূরত্ব অন্ততপক্ষে 4 ঘন্টা কমবে, আমরা কালাইন পৌঁছতে পারবো মাত্র 5 মিনিটে, এদিকে 5 গ্রাম হাইলাকান্দি পৌঁছতে পারবো 10 মিনিটে, আমরা গুয়াহাটি পৌঁছতে পারবো যেটাতেও আমাদের সময় কমবে, করিমগঞ্জ বা হাইলাকান্দি শিলচরের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব কমবে এবং বরাক নদীর যে পারাপার ব্যবস্থা আপনারা দেখছেন, গেমেন ব্রিজ একটা ধ্বংসাবশেষ অবস্থায় আছে। এই ব্রিজটা আর কতদিন লাস্টিং করবে জানি না। এই ব্রিজটা হলে আমরা অনুমান করছি যে একটা বিকল্প ব্রিজ হবে এবং যেটা ব্যবহার আমরা করতে পারবো। যদি অ্যাপ্রোচ রোড না দেওয়া হয়, এখানে যদি আমরা চড়তে পারি না, তাদের তো আমাদের এতদ অঞ্চলের জনসাধারণের কোনো লাভ হলো না। গতিকে এই বৃহত্তর অঞ্চল এবং লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের স্বার্থের কথা চিন্তা করে
সরকার বাহাদুর এবং বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ যাতে এখানে অ্যাপ্রোচ রোডের ব্যবস্থা করেন এই দাবি আমরা জোরালোভাবে রাখছি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। हाथीकाल क्षेत्र में दो पक्ष के जमीन विवाद को लेकर मारपीट के दौरान सादिया अख्तर नाम की 10वीं कक्षा की छात्रा की हुई मौत, इलाके में छाई क्षोभ की स्थिति। आने वाले 21 दिसंबर को शिलचर के गांधीबाग स्थित गैलरी में शाम 7:30 बजे आयोजित की जाएगी ध्यान आसन कार्यक्रम। मेडिटेशन दिवस के अवसर पर सभी तरह के लोगों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। शिलचर शहर में प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण के क्षेत्र में सर्वस्तर के लोगों के हस्ताक्षर संग्राम जुटा साउथ असम फ्लाईओवर डिमांड स्टूडेंट्स फेडरेशन। पत्रकार सम्मेलन के जरिए किया गया खुलासा। लंबे अरसे के तनाव के बाद आखिरकार शिलचर में शुरू हुआ यूनिवर्सल एक्सपो 2025। उत्तर पूर्व के साथ साथ देश विदेश के विभिन्न क्षेत्र के अनोखा नजारा का दर्शन कर पाएंगे आवासीय क्षेत्र के लोग। पूर्व काटीगोला के ताइनीपुर क्षेत्र में भारतमाला सड़क निर्माण के क्षेत्र में की जा रही है घोटाला, आरोप लगाए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।